قرعه رسمیات ما شما پیوسته با هیئت‌های هر دسته توجه میکنیم و خودی رقابت نیز شروع میشود و ما انتظاری کننده‌های بسیار خوبی فوتبال‌بازان تیم ملی جمهوری تاجیکستان صدا می‌دهد. нуриддин ҷабборов дарвозабон рақами 2, рақами 3, дарвозабони дигари мо фирӯз бозмамадов, насратшоҳ исмоилов рақами 4, рақами 5, самандар изомов рақами 8, муҳаммадҷон шарипов рақами 9, муҳаммад раҷабов рақами 11, хусрав холиқназаров ва ҳамчунин рақами 12 некрӯз идиев метавонанд ба майдон баромада барои ба даст овардани натиҷаҳои зарурӣ ба тими мо кӯмак кунанд. ҳама чиз омода аст ва инак садои шудаки довар ҳам баланд мешаваду рақобат шурӯъ шуд. тими милли футзали кишвар бо пироҳанҳои ранги гараш аз ҷумла капитани даста кео сочетра рақами 11 дар майдон ҳастанд. зарба рост иҷро мешавад ва бисёр олӣ, инак ҳисоб кушода мешавад ва тавре мо шумо мебинем. дӯстони гиромӣ, дар оғози рақобати имрӯза ба ҳар ҳол мо тавонистем ба дарвозаи ҳариф гол занем. самандар ризомов бо зарбаи бениҳоят маҳкаму қавӣ ҳисобро мекушояд. яке аз футзалбозони воқеан ҳам хуби мо дар солҳои охир аст, яке аз истеъдодҳои хуби футзали меҳан ва бубинед чӣ гуна зарбаи олӣ иҷро кард. туб аз бозигаре ки дар девори дифоӣ буд аз паҳлӯаш гузашта ба дарвоза ворид шуд. мо тавонистем тубро аз ҳариф бигирем. тақрибан имконияте барои дастаи камбоҷа нест. 1-2 аксу ҳуҷум буд, вале худи онҳо дар иҷрои зарба сӯи дарвозаи мо иштибоҳ карданд. то ин лаҳза танҳо як зарбаи рост аз сӯи онҳо ба қайд гирифта шудааст. зарбаи бисёр олӣ, инҷо акнун ҳисоб 0-2 мешавад ва воқеан ҳам зарбаи бо пои чап иҷро шуда бениҳоят маҳкаму қавӣ буд дар ин лаҳзаҳо ва мо шумо тавре мебинем. идрис ёров ҳисобро 0-2 мекунад. тайм-аут гирифт сармураббии дастаи камбоҷа, агар хато накунам. биёед бори дигар бубинем ҳолатро. маҳорати инфиродии бозигарон дар ин мавридҳо хело ва хело муҳим аст ва бори дигар метавонед бубинем. бениҳоят зарбаи гол дақиқ. такроран биёед бубинем ҳолатро. ду бозигар пештар буданд, як нафари дигар аз паси онҳо ва баъдан дарвозабон, аммо ҳеҷ кадоме аз онҳо натавонистанд пеши роҳи зарбаи доранд ва ин нафар рақами 9 ҷанмони тонг аст. маъмулан аз чунин услуб дастаҳо дар поини рақобат бештар истифода мебаранд, аммо камбоҷа баъд аз тайм-ауте ки дошт ҳамин корро рӯи даст гирифт ва ин бар зарари онҳо хотима меёбад. ҳисоб 0-3 мешавад дар дақиқаи 10-уми рақобат. дар қисми аввал насратшоҳ исмоилов инак ҳисобро 3-0 карда истодааст. биёед бори дигар бубинем ҳолате ки фишори бозигарони мо буд, ҳарифро маҷбур кардем ки хато намояд, иштибоҳ сурат гирифт ва насратшоҳ исмоилов голи сеюмро ба бозигарони камбоҷа дар навбати худ зимни партофти навбатӣ боз ба иштибоҳ роҳ доданд, аммо инҷо акнун шонс барои онҳо пайдо мешавад. зарбаи бисёр ҳам қавӣ ва ҳисоб 1-3. дӯстони гиромӣ,
یک اشتباهی که از سوی بازیگران ما دیده شد. ببینید به چی آورده میرساند سوچترا. در این لحظه ها به زدن گل موفق شد. دروازه‌بان اصلا زود توپ رو به بازی در آورد فیروزبک مرادов و توپ راست به نزدی که سوچترا آمد. بعداً او با ضربه بسیار خوب و دقیق خود ترکیب‌های بسیار زیبا و دیدنی به هدف نائل شدن هم ممکن است. اینجا بازیگری ما میافتد ولی در مبارزه خیلی عالی بود در لحظه قبلی. امید کوزیف ضربه زده ادریس یاروف باشد از سوی دروازه‌بان حریف برطرف شد. ادریس باز هم با توپ رو میگذارد و شانسی نوبتی بسیار عالی. ترکیب‌های واقعا هم دیدنی بود با اشتراک شاگردان پیرو واحد و حساب هم 4-1 می شود. البته از نقطه اول تا به آخر خواهیم دید امید کوزیف توپ رو به دروازه زد ولی لحظه که ادریس در کنار توپ رو گذاشت بسیار جالب بود. بله نکروزیدیف راست به امید کوزیف توپ رو روان میکند و بازیگر ما توپ رو به دروازه میکند. قوی زد. باز یک تلاش دیگری او برای ضربه زنی ولی اینجا هم به دروازه‌بان حریف میسر می شود. ضربه فیروزبک مرادов رو برطرف کند. این سومین ضربه بود از سوی او. دو تاش راست و دقیق اما کوشش اولی او خطا رفته بود در خاطرتان باشد در ابتدای بازی. نه اینجا چی شانسی خوبه اکنون از دست می رود. نکروزیدیف آمادگی دیده ایستاده بود برای ضربه زنی ولی توپ از تگ پای او گذشته از میدان بیرون شد. یادآور میشوم که روزی 24 سپتامبر ما را بازی مهم انتظار است. اینجا ضربه به نهایت قوی خوب با دست برگردون. بله با دست برگردون ضربه رو زلبازی دسته کامبوجا. تکرارا میتوانید ببینید اشتباهی آنها در این گونه حالت ها با طور ناگزیر به همین گونه وضعیت ها آورده میرساند که دروازه‌بان نیست بازیگری این تیم باشد با دستش ضربه رو برمیگرداند. بله اینجا دیگر جای بحث و مناظره نیست که ما و شما تکرارا باز هم میبینیم محمد شریپوف ضربه زد و بازیگری دسته منتخبی کامبوجا با دست ضربه رو برگردان به او کارت سرخ نشان داده می شود و ما حالا میبینیم که اکنون از پنالتی کار کرده خود بازیگرانی دسته منتخبی ما چگونه استفاده میبرند. همچنین ما در دقیقه بعدی از حساب شماره بازیگران یک نفر زیاد خواهیم بود در میدان یا اون میتواند تا گلی بعدی بازیگرانی ما ادامه بدهد. محمد شریپوف ضربه بسیار عالی و حساب با همین 1-5 دوستان گرامی. طور ما و شما میبینیم با دسته منتخب فوتزالی کشور در نیمه دوم میسر شد نخستین گل خود را به هدف رساند و محمد جان شریپوف بهترین بازیگری لیگ فوتزالی کشور در سال گذشته یکترش در موسم گذشته موسم 2024-25 محمد جان شریپوف بهترین بازیگر انتخاب شده بود. ما بالاتر در آغاز گزارش اشاره کردیم که ژاپن بازی دوم خود را توانست با حسابی 13-0 جنببست کند. همین حالا آنها 18 گل زده یگان گل به دروازه خود سر ندادند. بهترین تناسبی گل ها را دارند و اینک فیروزبک مرادов شاید در کوشش دهم خود به هدف برسد اما این مهم نیست. مهم گلی او است که این لحظه ها فیروزبک مرادов نهایتاً باز برتری ما را زیادتر میکند. 6-1 حساب. بازیگران ما از یک جهت باید احتیاط باشند البته 4 گل ویران کنید در قسم دوم از بازیگران تیم ملی فوتزال کشور دیده می شود. توجه کنید این دفعه چگونه ضربه زد. خیلی هم پیشتر آمده با یک حرکتی فریبو حریف را در غفلت گذاشت. بازیگر دیگری که میخواست صد گذارد او در جای خود شخ شده سر دادیم
таносиби голҳои мо ҷамъи 13-ро ташкил медиҳад, дар ҳоле ки ҷопон гуфтем ягон гол сар надодааст. вале дар мавриди гурӯҳи И мо муфассал суҳбат кардем. инҷо инак голи ҳафтуми бозигарони мо ба ҳадаф мерасад ва аввалин бозигаре ки дар рақобати имрӯза дубл мекунад Умед Кузиев аст, ки дар ин лаҳзаҳо гол зад. дақиқаи 39-уми рақобат ва ҳисоб 1-7 шуд. бори дигар метавонед бубинед ҳолатро, дӯстони гиромӣ. зарбаи задаи Дилшод Саломов буд. дарвозабон зарбаро баргардон, аммо дар бозёфти туп Умед Кузиев фаъол асту дарвозаро бори дигар рах намекунад. муҳим ин аст ки ғалаба ба даст омад, ғалабаи навбатии калон ва албатта дилпурона мо зидди ҳамин гуна дастаҳо ғалаба карда истодем. ин худ як дастоварди шоёнам ҳаст, зеро қаблан мо дар ин гуна мавридҳо камбеш дучури мушкилӣ ҳам мешудем. бинандагони азизу арҷманд, изҳори сипос мегӯем ки тӯлини муддат ҳамроҳи мо будед. дастаи мунтахаби футзали тоҷикистон қадами навбатии устувори худро сӯи марҳилаи ниҳоии ҷоми осиё 2026 гузошт ва акнун интизори он мешавем ки бозии ниҳоии зидди ҷопон чӣ гуна сурат мегирад ва ҳатто то ҳамон бозӣ ҳолатҳо вақте дар гурӯҳҳои дигар мавқеи дастаҳо маълум мешавад, баъдан бисёр чизҳо мушаххас хоҳанд шуд. омори ниҳоии бозиро ҳам метавонед бубинед. бартарии калон насиби бозигарони мо буд. 23 зарба задан, 16 тоаш рост ва аз ин 16 зарба 7 тоаш бо гол хотима меёбад.